الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam, dahulu salafus saleh di bulan Sya'ban mereka berusaha untuk melatih diri mereka menghadapi bulan Ramadan. Karena sesungguhnya untuk menghadapi sebuah event membutuhkan kekuatan, dan kekuatan tidak mungkin kita miliki apabila kita tidak latihan. Seperti seseorang yang mau mengikuti sebuah event olahraga misalnya, namun ia tidak pernah latihan,
barangkali ia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan. Bahkan beberapa meter di awalnya sudah merasa tidak kuat akibat daripada badannya yang tidak pernah latihan. Demikian pula hati saudaraku seiman. Apabila kita tidak latih, maka jangan harap ketika bulan Ramadan kita bisa terus istiqamah. Berapa banyak kita lihat kaum muslimin di awal-awal Ramadan semangat, masjid-masjid penuh. Tapi ketika telah berada di pertengahan Ramadan, kita lihat masjid itu tinggal setengahnya. Semakin berada di akhir Ramadan, masjid pun kembali menjadi lengang kembali. Kemana mereka ya akhal Islam yang tadinya semangat di awal Ramadan, kemudian menjadi lemah di akhir Ramadan? Semua itu akibat daripada dia tidak pernah melatih diri ya akhal Islam. Selama ini ia terlatih dengan syahwat, selama ini ia mengikuti keinginan hawa nafsunya, makan dan minum dan yang lainnya. Dia tidak berusaha untuk melatih membaca Al-Quran. Dia tidak berusaha untuk melatih berpuasa sunnah. Dia tidak berusaha untuk melatih dengan amalan-amalan saleh yang lainnya. Sehingga ketika ia masuk di bulan Ramadan, terlihat ia semangat di awalnya. Bagaikan orang yang ikut perlombaan lari 10 km. Lalu kemudian di 1 kilometer pertama ia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ia semangat. Namun setelah itu ia pun lelah. Tak bisa ia sampai kepada finish. Akibat daripada apa ya akhal Islam? Karena ia tidak melatih dirinya. Maka dari itu ya umat al-Islam, dahulu salafus saleh melatih dirinya di bulan Sya'ban dengan berbagai macam amal. Mereka mulai membaca Al-Quran. Mereka berusaha untuk menghidupkan malam-malamnya juga dengan sholat tahajud. Mereka juga berusaha ya akhal Islam membiasakan berpuasa sunnah. Dengan cara itulah ya akhal Islam, kita akan insyaallah menghadapi bulan Ramadan dengan penuh kesiapan. Berapa banyak ya akhal Islam orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, di mana ketika di akhir Ramadan terlihat ternyata di mal-mal yang ramai, masjid kemudian menjadi lengang, seakan-akan mereka segera ingin meninggalkan bulan Ramadan, sudah tidak betah lagi dengan puasa, tidak betah lagi dengan ibadah, sholat tarawih dan yang lainnya. Sehingga pada waktu itu hatinya menginginkan segera lepas dari bulan Ramadan. Kenapa ya akhal Islam hal itu terjadi? Karena hatinya tidak dilatih. Badan saja harus dilatih, apalagi hati. Hati ini butuh untuk latihan jiwa ya akhal Islam. Riyadhatun nufus, olahraga jiwa ini harus kita lakukan supaya kita terbiasa di atas kebaikan dan ketaatan. Seseorang tidak mungkin bisa mengkhatam Quran di bulan Ramadan bila ia tidak latihan dari sekarang. Berapa banyak orang-orang di bulan Ramadan habis waktunya untuk main game. Di bulan Ramadan habis waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Karena dia ya akhal Islam menganggap bahwa ibadah itu sesuatu yang membosankan di hatinya. Sehingga yang dia pikirkan bagaimana dia segera selesai dari bulan Ramadan. Bahkan banyak kaum muslimin tidak puasa di bulan Ramadan. Karena kenapa ya akhal Islam? Karena memang selama ini ia mengikuti syahwatnya. Selama ini selalu mengikuti hawa nafsunya. Sehingga ia menganggap bahwa ibadah itu sesuatu yang berat di hatinya. Terlebih mereka yang terbiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ia akan bisa beribadah dengan nikmat apabila hatinya lebih nikmat kepada maksiat dan syahwat? Tidak mungkin ia mendapatkan kelezatan saat ia berpuasa, saat ia membaca Quran, kalau ternyata hatinya lebih lezat dengan syahwat. Karena sesungguhnya ya akhi, tidak mungkin bertemu dua kenikmatan, kenikmatan syahwat dengan kenikmatan ibadat. Apabila lebih menyukai kenikmatan syahwat, dia tidak akan pernah merasakan kenikmatan ibadat. Dan sebaliknya ketika seseorang merasakan kenikmatan ibadat, maka ia pun tidak menyukai kenikmatan syahwat.
Karena itu bisa melalaikan hatinya dari Allah Azza wa Jal, membuat ia tersiok-siok ketika ia berjalan menuju kehidupan akhirat. Faya ummatal Islam, maka persiapkan diri kita menuju sebuah event, sebuah bulan yang sangat agung, itu bulan Ramadan. Di sana Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Semua kita ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Tapi itu tidak mudah, membutuhkan kesemangat dan kekuatan, membutuhkan ya akhal Islam, kecintaan kita kepada ibadah itu sendiri. Makanya Rasulullah SAW ketika hendak diisra mi'rajkan, Rasulullah SAW dibelah dulu dadanya, dikeluarkan jantungnya, dibersihkan ia dari kotorannya, karena ia hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ya akhal Islam, ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita membutuhkan kebeningan hati, kebersihan hati. Maka banyaklah kita ya akhal Islam kembali kepada Allah dengan banyak istighfar, dengan banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ummatal Islam. Untuk melatih jiwa kita butuh kepada dua perkara. Yang pertama yaitu continue dan terus menerus. Karena kalau hanya sekali dua kali, itu tidak akan terasa, bahkan tidak akan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi ketika kita rutinkan, continue, dan kita berusaha untuk melawan hawa nafsu dan syahwat, dan terus berusaha untuk melawan rasa berat, insya Allah kita berhasil. Yang kedua, kesabaran. Karena sesungguhnya tidak mungkin bisa kita membiasakan dan berusaha untuk melatih jiwa kalau kita tidak sabar. Karena untuk membiasakan ketaatan itu ya akhi, pahit dan getir. Akan tetapi ketika kita sabar dan terus ya akhwal Islam latihan, insya Allah Allah akan berikan kepada kita kekuatan. Lihatlah orang-orang yang ingin agar badannya kuat, agar larinya hebat, ia latihan setiap hari. Sabar ia, walaupun lelah, walaupun capek, sabar ia. Tapi aneh, untuk latihan jiwa ia tidak sabar. Padahal latihan jiwa jauh lebih agung ya akhwal Islam. Karena itu yang dibutuhkan untuk kehidupan kita setelah kematian. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم أصلح هذا الشعب يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. واهدهم واهد قلوبهم ووفقهم لما تحب وترضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah.